કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 7માં આપણી પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી સંસ્કૃત વિષયની જે તારીખ 31/8/2024 અંતર્ગત લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। तो मित्रों धोरण 7 में प्रश्न बैंक आधारित संस्कृतनी जे एकम कसोटी है तेमां 25 गुणनी आपणी कसोटी रहेशे अने समय छे 1 कलाकनो छे। सौप्रथम प्रश्न 1 छे आपेल वाक्यों शिक्षके विद्यार्थीओ समक्ष बोलीने तेनुं श्रुत लेखन कराववानुं छे। एटले के मित्रों शिक्षक द्वारा जे बोलायेला वाक्यों छे ए तमारे संस्कृत में लखवाना छे। जेनी अंदर तमने अलग अलग वाक्यों आपशे जेमांथी कोईपण 6 तमारे वाक्य लखवाना छे। जेवुं के विद्या विनयेन शोभते, अहम छात्रम अस्मि, सीता जलम पीबती, सूर्योदयः रमणीय भवति, माला मातुल गृहम गच्छति, सर्वे मिलित्वा खेलामः। तो आवी रीते अलग अलग मित्रों तमने अहींया जे वाक्यो आपेला छे तेमांथी कोईपण तमारा शिक्षक 6 पसंद करी अने तमने वाक्यो छे ए लखाववामां आवशे। बराबर अहींया कुल 30 वाक्यो छे। हवे आपणे प्रश्न 2 नी वात करीए तो माग्या मुजब जवाब आपवाना छे। पहेलुं छे कि तमारा घरमां जोवा मळती 5 वस्तुओना नाम संस्कृतमां लखो। तो अहींया मित्रों आपणे जोईए तो पहेलुं छे खुरशी तो एने आसनंदः कहेवाय। पछी इस्त्री जोवा मळे तो ते समीकरः छे। मोबाइल जोवा मळे तो भ्रमणभासः। पछी ट्यूबलाइट जोवा मळे तो एने दंडदीपः कहेवाय। पलंग तो एने पर्तकः कहेवाय। बीजो प्रश्न है तमारी शाला में जोवा मळती 5 वस्तुओना नाम संस्कृत में लखो। तो तेमां मित्रों जोईए तो दंडदीपः तो ट्यूबलाइट, कंदूकः तो दड़ो, योजिनी तो स्टेपलर, संगणकम तो कम्प्यूटर, श्यामफलकम तो काळुं पाटियुं। तेवी रीते त्रीजो प्रश्न है तमारा घर अने शाला में जोवा मळती 5 इलेक्ट्रिक वस्तुओना नाम संस्कृत में लखवाना छे। तो मित्रों दंडदीपः एटले ट्यूबलाइट, संगणकम एटले कम्प्यूटर, भ्रमणभासः एटले मोबाइल, व्यंजनम एटले पंखो ने दीपः एटले लैम्प। चौथुं छे तमारा शरीरना 5 अंगोना नाम संस्कृत में लखो। तो दंतः एटले दांत, पादः एटले पग, नेत्रम एटले आँख, हस्तः एटले हाथ अने नासिका एटले नाक। 5 तमे जोयेली 5 पक्षीओना नाम संस्कृत में लखो। तो मयूरः एटले मोर, चटकाः एटले चकली, पीकः एटले कोयल, काकः एटले कागड़ो अने सूकः एटले पोपट। हवे आपणे प्रश्न 3 पर जईशुं। नीचे आपेलो सुभाषितो श्लोकनुं तमारा शिक्षक समक्ष वाराफरती शुद्ध उच्चारण साथे लयबद्ध वाचन करवानुं छे। जेमां आपणे मित्रों पेलुं छे बराबर श्लोक एनुं आपणे वाचन करीए बाकीना तमारे शीखी लेवानुं छे। जेम के गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ તમને શ્લોક આપેલા છે। આનું તમારે એકવાર ઘરે બેસીને એકવાર પઠન કરજો અને તમારા શિક્ષક જ્યારે તમને ગવડાવે ત્યારે તમારે યોગ્ય રીતે ગાવાનું છે। પ્રશ્ન મિત્રો 4 છે નીચે આપેલા ગુજરાતી વાક્યોનું સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કરવાનું છે। અહીંયા મિત્રો તમને કોઈ પણ 5 વાક્યો છે એનું અનુવાદ કરવાનું કહેશે। જેમ કે હું પાણી પીવું છું તો અહમ જલમ પીબામી। આ મારી શાળા છે તો એસહ મમ વિદ્યાલય। આ ઝાડ છે तो एसह वृक्षः। हूँ गीत गाऊँ छूँ तो अहम गीताम गायती। गीता नाचे छे तो गीता नृत्यम पतती। माता देव समान छे मातृदेवो भवः। विद्या विनयथी शोभे छे विद्या विनयेन शोभते। हूँ विद्यार्थी विद्यार्थिनी छूँ अहम छात्रः। एवी रीते आज सोमवार छे तो अद्य सोमवासरः। कागड़ो काळो छे काकः कृष्णमस्ति। आ सोय छे तो एसह सूचिका। नव्य वाचे छे तो नव्यः पठति। जेनिल कूदे छे तो जेनिल कूदे। क्या जाओ छो तो कुत्र गच्छति। ते गीत गाय छे सह गीतम गायति। हूँ शाळे जाऊँ छूँ अहम पाठशालां गच्छामि। रमेश लखे छे रमेशः लिखति। नरेन्द्र केरी कहे छे बराबर खाय छे बराबर ने कहे छे नहीं परंतु खाय छे मित्रों। तो नरेन्द्र आम्रफलम खादति। ते ऋषि ने नमन करे छे तो सह मुनि प्रणमति। आ दफ्तर छे तो एसह स्यूतः। पक्षी वारंवार बोले छे तो पक्षी पुनः पुनः वदति। वरसाद वरसे छे तो मेघो वर्षति।
बराबर। पछी हूँ प्रार्थना करूँ छूँ तो अहम प्रार्थना करोति। પાંદડું પડે છે, પર્ણપતતિ। મીના બેસે છે, મીના તિષ્ઠતિ। જળ વહે છે, પ્રવહતિ નીરમ। આ બારી છે, એસહ વાતાયનમ, બરાબર। મારું નામ રેશમા છે તો મમ નામ રેશમા। આ સ્ત્રી છે તો એસહ સમીકરઃ। હું નાચું છું તો અહમ નૃત્યતિ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારે પણ ગુજરાતીનું આપણે અનુવાદ માતૃ એટલે કે સંસ્કૃતમાં કરવાનું છે। प्रश्न 5 है एमां मित्रों सूचना मुजब जवाब आपवाना छे। पेलुं अ छे, नीचे आपेला उदाहरण मुजब क्रियापद में परिवर्तन करो। उदाहरण जोईए, करोति तो करोतिनुं करिष्यति थयुं, ए रीते वदतिनुं वदिष्यति, रोहतीनुं रोहिष्यति, खादतीनुं खादिष्यति, खेलतीनुं खेलिष्यति ने नृत्यतीनुं नृत्यस्यति, बराबर आवी रीते थशे। पछी ब, उदाहरण मुजब वाक्यों रचना करवानी छे। अहींया मित्रों उदाहरण छे, शृंगालः खालिया भ्रमति तो वनम, तो अहींया मित्रों वनम उपर अनुस्वार आवशे। ए रीते मंदिरम उपर अनुस्वार आवे। पछी वृक्ष वृक्षतलम तो वृक्षतलम उपर अनुस्वार ल उपर आवशे, बराबर। नगरम ए मनी जग्याए आपणे शुं मूकवानुं छे, अनुस्वार मूकी अने बे वार वाक्य बे शब्द लखवाना छे। पछी क छे, रेखांकित पदोना स्थाने कौंसमां आपेला शब्दोनो उपयोग करे अन्य वाक्य बनावो। तो अहींया मित्रों पेलुं छे भाविशः जलम पीबती तो भाविशः दुग्धम पीबती, बराबर। एवी रीते माता रोटिका खादती, माता कदली फलम खादती। आरती भगिनी काव्य पठती तो आरती भगिनी पाठम पठती। अहम अलम भयेन तो अलम विवादेन। अहम न जानामि तो अहम न वदामि, बराबर। आवी रीते मित्रों वाक्य परिवर्तन करवानुं छे। पछी ड छे, उदाहरण मुजब क्रियापदोना परिवर्तन करवानुं छे। उदाहरण तरीके तरती तो तरीश्यामी थयुं, तो ए रीते कथयति तो कथिष्यामी, खादती तो खादिष्यामी, प्रक्षालयति तो प्रक्षालयिष्यामी, क्रीडति तो क्रीडिष्यामी अने गच्छति तो गच्छिष्यामी। अने छेल्लुं छे ई, कौंसमां आपेला शब्दोमांथी साचो शब्द पसंद करी खालिया पूर्ण करवानी छे। पेलुं छे बालकः खालिया वदति तो किम के कुत्र तो किम आवे, बराबर। बीजामां संतुष्ट पक्षी खालिया समीपम गच्छति तो कस्य आवशे। त्रीजु, नीरे खालिया प्रवहति तो कदा आवशे। चौथुं, कृषकः बीजम खालिया प्रवहति तो कुत्र। 5, नरेशः खालिया वादन उत्तिष्ठति तो कति। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું પ્રશ્નપત્ર આવી શકે છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।